Hello everyone, it's me again, Jake Hangam, and welcome sa ato ang official page. Share lang nako no, ingon si Attorney Regal Oliva nga dito sa issue nga si Remulla gi-acquit sa Office of the Ombudsman. Ingon siya nga pagpobre daw, uh, lugay kaayo ang hustisya pero pagdato dali ra ang hustisya. No? So for me, it's not actually justice for Remulla. But for me, it's a railroading. So, kung makita ninyo, natingala ta dunay sudden change of leadership in the Senate, nga nahimong Senate President si Tito Soto, puli kay Senator Francis Chis Escudero. Dili na tungod kay unsa na kanang tungod sa pressure or tungod atong issue nga na campaign funds nga gihatag kay Escudero atong niaging election, but actually it's a railroading. No, kita na to ang pattern ba nga gusto gyud nila nga mahimo gyud nga ombudsman si Boying Remulla kay aron nga ma-impeach si Sara Duterte. Di gyud nila tantanan nga dili gyud mawala sa mapa sa politika ang mga Duterte. So unsa may nahitabo, kita ninyo ang pattern pagpuli ni Soto isip SP, iya da yung gi-appoint si Francis Kiko Pangilinan nga kabalo man ta nga kakamping kaayo ng dako. Iya da yung gipuli didto sa membership or isip membro or representative didto sa Judicial and Bar Council. Ang Judicial Bar Council kanang JBC, mauna siya ang mga usa ka komitiba or usa ka grupo nga ginabuo aron mopili o shortlist kung kinsa tong ilang irekomenda nga mamahimong sunod nga ombudsman puli kay Samuel Martires katong ni nag-retire atong miaging Hulyo, no? So kung makita ninyo ang pattern, nahimong SP si Soto unya ni sulod si gi-appoint si Kiko Pangilinan isip membro sa Judicial and Bar Council aron do na sila'y tao didto nga mo boto pabor kay Remulla. Unya, pagkasunod, gi-acquit ni Vargas si Remulla aron nga makapasok siya sa shortlist kay ang balaod nag-ingon nga dili ka pwede or mo qualify nga mahimong part sa shortlist sa mahimong ombudsman kung doon na kay pending nga kaso. Kung i-take note na to nga si Remulla doon ay pending nga kaso kalabot sa iyahang pagpakidnap, yung involvement sa pagpakidnap katong best effort nila nga mapa trial si Digong didto sa dahig, no? Sila man gyud nang upat or lima man yata sila ana nga major gyud nga mga nagkidnap kan Tatay Digong nga maadto siya sa ICC. So makita ninyo ang pattern, gi-acquit si Remulla kay aron mo qualify siya nga makasunod sa ombudsman, isip masunod nga ombudsman. Ang mahitabo ana kung siya mo qualify, posible nga siya ang mapasok isa sa mga shortlist o posible i-appoint siya sa atong presidente nga mahimong sunod nga ombudsman. O pag siya ang mahimong ombudsman, ang kaso ni Sara Duterte didto sa Office of the Ombudsman, posible nga iyaha gyud ng trabahoon aron ma-disqualify si Sara Duterte sa pagdagan pagka-presidente kay bawo man ta nga kung guilty gani o ang kaso gani mo pagawas nga guilty si BP Sara, ang mahitabo ana dili na siya mo qualify sa pagdagan pagka-presidente sa 2028. Okay, so mao na ang ako ang observation. Daghang salamat.